Halo Halo Uni Unikapers, Couples, apa apa kabar? kabar? Sekarang kita Q&A time. Stay. what do you say in What? Indonesian? How do you say it in Indonesian? Q&A time. No, the other one. Stay tuned. Stay tune. Jangan kemana-mana. Ya, jangan kemana-mana. Stay tune. Welcome back. Hey, welcome back guys. Jadi hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari kalian. Ini sesi pertanyaan. Jadi nanti pertanyaannya akan muncul di sebelah kanan saya, sebelah sini. Nih, aku. Ya. So, kita mulai pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya. Jadi banyak banget yang nanya itu aku asli mana, sekolahnya dulu apa, terus kerja di mana waktu di Jakarta gitu kan. So, aku asli Jakarta, lahir dan besar di Jakarta. Oh, by the way, say hi. Say hi. Hoi. Hai, dia baru bangun tidur abis nyusu ya. Abis nenek nih. Hello, say hi. Ya, so, aku aslinya Jakarta, tapi orang tuaku, ibuku Madiun, bapakku Mojokerto, Jawa Timur. Jadi, tapi mereka udah lama banget pindah ke Jakarta. Jadi aku dan adik-adikku lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Terus sekolahnya di mana dulu? Aku kuliah di STB Alia Pengadegan. Jadi buat alumni STB Alia, hai. Terus aku ambil sastra Inggris waktu itu di sana. Nah, terus kerja di mana waktu di Jakarta? Jadi dulu pertama kali aku lulus kuliah, aku kerja di rumah sakit Mitra Kelapa Gading. Nah, terus abis itu, I lost it. Setelah itu aku mulai kerja di chiropractic klinik gitu. Jadi kalian tahu chiropractic itu klinik yang waktu itu kebanyakan chiropractor tuh orang asing yang udah ditutup sama Pak Ahok karena memang kelegalannya dipertanyakan, dan itu aku tahu banget lah intinya. Terus ya jadi di situ aku kerja sebagai asisten chiropractic. Jadi kerjaannya admin juga, translate juga, terus ngurusin dokumen-dokumennya si dokternya, si chiropractornya gitu, ke imigrasi. Terus setelah itu aku pindah ke Bali. Di Bali aku kerja di manajemen villa. Di situ aku kerja sebagai sekretaris CEO. Terus again yang punya orang asing juga bos aku. Jadi otomatis aku selalu kerja di perusahaan asing gitu. Jadi lingkunganku semuanya orang asing gitu. Terus Just because he's looking at you like, why is she saying? terus aku sempat kerja juga di perusahaan apa namanya sih, Middle East tuh bahasa Indonesianya apa ya, Timur Tengah gitu. Jadi aku kerja sama orang Dubai, bos aku orang Dubai, jadi aku juga sempat dikirim ke Dubai gitu buat kerja, cuma buat kayak meeting aja sih. Jadi aku travel rata-rata biasanya dari kantor. Nah, terus yang kedua, how to speak English fluently. You gonna give tips as well, right, baby? Do I speak English fluently? Ya, yang kedua itu banyak juga yang nanya. Again, ini pertanyaannya, aku nggak bisa sebutin satu-satu ya guys, kalian bisa ngeliat di sini. Gimana caranya supaya kita bisa ngomong lancar bahasa Inggris? Gimana, William? No. Gimana? Jadi tipsnya adalah pertama, itu mungkin kalian mulai harus denger dulu dari lagu. Jadi kalau bisa kalian dengerin dulu dari lagu-lagu yang kalian suka bahasa Inggris. Habis itu cari liriknya, dilihat, tapi jangan belajar dari lagu, karena lagu itu grammarnya tuh ancur. Jadi jangan pernah belajar bahasa Inggris dari lagu-lagu barat. Yang kedua itu adalah tipsnya setiap minggu weekend, kalau kalian nggak kerja di perusahaan asing, itu kalian jalan-jalan aja. Oh, yeah. You like when mommy talking? Jadi kalian pas jalan-jalan aja ke tempat yang banyak spot turisnya gitu. Jadi kalian tepok aja bulenya like, hey, how are you? Can I practice English with you?
Yeah, Yeah. But actually it happened. I know exactly. That's But like, when this is like the tips in in Java was Yogyakarta. Yogyakarta, yeah, three guys actually just came here and just practiced English with me. It was Exactly. actually quite nice. See? And And did you like that yeah, moment? absolutely. See? Jadi bule itu bakalan orang asing itu bakalan seneng kalau misalnya kalian tuh menyapa mereka terus mulai nanya. Udah ngomong aja, jujur aja, nggak usah malu. Ibaratnya apa ya, besok kan kalian nggak ketemu lagi, jadi cuek aja gitu. Of course, you have to stop people that are like kind of like tourists Yeah. visiting and things like that, so they will enjoy that. If you see someone that is like in Jakarta, for instance, that is Yeah, going to then, work, don't stop it because he's gonna get pissed. Yeah. That's why I asked them to come only to the tourist spot, Yeah, you know. Ya jadi kalau bisa weekend kalian ya ke Kotu, misalkan banyak tuh orang asing di situ kan, atau ke Monas juga banyak. Nah buat kalian di luar Jakarta kayak ke Borobudur, ke Prambanan, pokoknya spot-spot yang kira-kira banyak turis di situ. Jadi kalian bisa sapa langsung terus praktek langsung. Sorry, just to add something there. It really depends on the person. Yeah. That is actually like once you practice English, some people will be better by talking, some people will be better by listening. You know, it really depends. For instance, myself, I'm better kind of like writing and reading. So the way I actually learned English was by chatting a lot, like just getting to know people, getting to know. I like to travel as well, so I was kind of like asking, so where can I go, and getting advices and things like that. And that was kind of like helping me a lot to understand the new language. It's the same way I learn Italian, the same way I learn English, so it helped me a lot. Ya jadi kalau tips dari suamiku bilang setiap orang kan beda-beda ya cara cara pemahamannya gitu. Ada yang memang harus praktek langsung ngomong, ada yang mungkin dari dengerin dan baca dulu gitu. Jadi istilahnya kayak kebiasaan mendengarkan baru nih aku terbiasa kata-kata ini seperti apa. Nah terus kalau suamiku bilangnya mungkin dari chatting. Nah jadi bisa kalian tuh sekarang banyak banget website yang untuk orang chat buat chatting gitu kan. Terus ada link rekomendasi buat aku itu interpulse.net. Itu di situ khusus untuk kayak kalian tuh bisa bertukar bahasa. Jadi bukan buat dating gitu. Since we don't feed him now, he's eating his hand. Maafkan anakku yang menggigit jari. Ya jadi itu tips dari suamiku, chatting. Terus buat aku pribadi langsung to the spot gitu, sapa, tulisnya tepok aja si bule, terus ngomong cus, nggak apa-apa, nggak usah mikirin grammar, jadi ngomong aja baru biar kalian pede. He's biting my It's like a Charlie. You're biting my He's taking the tongue out. Pertanyaan yang ketiga, how to get bule friend. Jadi ini pertanyaannya. Well, I believe that's kind of like the easiest answer. It's the same way you would get any friend. Gimana caranya? Chatting and talking with people and getting, same things, same point of view. Gimana caranya dapetin teman orang asing? Itu tadi kalau dari suamiku bilang, again dari sosial media, chatting. Jadi kalian bisa dapet di situ gitu. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kalian dapetin temen yang cuma ngomongin yang enggak atau omongan konyol. Lebih baik ditinggalkan gitu. Kalau kalian berniat berbicara bahasa Inggris gitu. Terus aku pribadi itu lebih ke travel again. Jadi kalau aku pribadi sih kan aku bekerja di perusahaan asing, otomatis tiap hari kerjanya udah ngomong Inggris ke bosku. Terus jadinya nggak istilahnya nggak perlu yang travel banyak juga gitu. Nah kalau buat kalian itu bisa travel. Jadi bisa juga ke tempat-tempat tadi yang aku bilang supaya bisa dapetin temen juga di situ gitu kan. Terus pertanyaan keempat, what does Vic and I do? My job. Jadi apa pekerjaan suamiku, apa pekerjaanku? Pekerjaan kita adalah what we do YouTube. Just yeah. Well, I work in a hotel. So I'm actually the front of house manager for a Hilton hotel. Before that, I was working in restaurants all my life. I was before like a life ago. I was actually coder on like informatic technology, exactly IT. But then I just didn't like that job, to be honest. So I decided to go to work in a bar, like as a bartender, then in a club and things like that. I ended up working in restaurants, so on, and I really enjoyed that life. So I ended up working in a hotel, and now I'm working in hotels as well again.
Ya, jadi pekerjaan suamiku adalah front of house manager di 4 bintang, di hotel bintang 4 chain terbesar di dunia gitu. Nah, nggak terbesar tapi salah satu gitu di dunia. Terus pekerjaanku sendiri seperti yang tadi suamiku bilang, dia sebenarnya tuh kuliahnya dulu engineering, tapi terus sempat kerja jadi IT, tapi dia nggak suka gitu. Jadi dia nggak suka dengan background kuliahnya, jadi sekarang dia di bagian hotel gitu. Nah, untuk aku sendiri pekerjaannya adalah ini menjawab juga pertanyaan nomor 5, gimana cara dapat kerja di UK. Jadi What about you? yeah, exactly. This also related on the 5th questions, like how to get the work in UK. So, pekerjaanku adalah healthcare assistant. Apa itu healthcare assistant? Itu tuh kayak semacam perawat gitu. Jadi cuma perawatnya ini bukan di rumah, bisa juga di rumah sakit. Tapi kalau di rumah sakit jatuhnya dia jadi kayak asisten perawat yang kalian tahu gitu kan, bahwa perawat di Indonesia tuh kayak yang jadi asisten dokter. Nah, kalau ini tuh jadi asisten perawat gitu. Terus aku kerja di nursing home. Nursing home itu di UK itu tuh kayak rumah tapi menerima orang-orang lansia, jadi seperti panti jompo. Tapi panti jompo di sini tuh bener-bener eksklusif ya guys, karena mereka dapat seminggu itu 600 pound sterling per minggu dari pemerintah gitu, jatah mereka gitu. Jadi makanya mereka bisa tinggal di nursing home gitu. 600 pound sterling itu sekitar 11 juta setiap minggu. Itu jatah dari pemerintah untuk mereka per individu. Nah, mereka bisa tinggal di nursing home. Terus kerjaanku adalah merawat mereka. Jadi dari bangun tidur gitu kan, pakaiin baju mereka, terus nemenin mereka, ngajarin mereka kayak misalnya kreativitas lain-lain gitu. Terus ke toilet juga bantuin mereka. Terus bantuin makan mereka kalau mereka nggak bisa makan sendiri gitu. Jadi dan juga ada beberapa unit yang kayak punya mental issue. Don't give it. Mental issue. Jadi kalian bakalan di training juga cara menghandle orang yang demensia. Demensia itu hilang ingatan tapi bukan gila ya, pikun gitu. Jadi mereka cuma ingat kayak di masa-masa tertentu gitu, dan mereka kadang suka kayak merasa takut sama orang asing, jadi suka teriak-teriak dan segala macam, suka nimpukin, suka nonjok, aduh pokoknya semuanya deh. Dan itu kalian di training gitu. Dan cara kerjanya itu mendapatkannya di UK adalah, ini banyak banget yang minta nanyain loker gitu. Aku pribadi waktu itu agak kesulitan pertama kali nyari kerja gitu, cuman aku tetap via website, internet, apply sampai akhirnya dapet interview. Terus ya udah aku kerja di sini gitu, walaupun ini nggak sesuai dengan background aku gitu, karena waktu itu nyari sesuai background tuh agak susah sampai ke agent, dan itu juga masih susah banget sepertinya, karena mereka itu lebih percaya, lebih lihat CV yang punya referensi. Jadi mereka lebih gampang nge-track kita dulu kerjanya itu seperti apa gitu. Nah, kalau di healthcare itu di nursing home mereka lebih kayak fleksibel gitu, jadi siapa aja boleh ngelamar, karena sebenarnya orang lokal sendiri mereka nggak suka dengan pekerjaannya, jadi kayak banyak banget opportunity buat kalian coba kerja gitu. Nanti baru dari sini setelah kalian dapat referensi, baru kalian bisa coba untuk cari kerja sesuai background kalian gitu. Dan banyak juga yang nanyain, gimana kak kalau misal bantuin aku dong kerja di UK, bantuin aku kerja di UK. Sebenarnya gampang, karena my husband is actually can receive all the application, like you help people to able to work in your place, but not for Indonesian. The problem is that they need to have the right to work in here. Exactly. Yeah. So Jadi masalahnya adalah visa. Itulah kenapa kita nggak bisa ngebantu. Jadi waktu itu temanku juga sempat nanya kan, bahkan dia juga sempat, mereka juga sempat yang gak apa deh mbak, aku bayar berapapun visanya gitu, yang penting dibantuin. It's not us gitu. Jadi kalau soal visa itu bukan kita, tapi tergantung pemerintah, home office, dan itu susah gitu. Jadi susah guys. However, if they are good at something, mostly here is skill. Kind of like exactly like a doctor. No, but like manual skills. Like for instance, even like a good mechanic or a good thing, they could try. It's hard to get, but they could try to get mostly kind of like apply for the job in a big company. Exactly, and they will sponsor. It could happen. I'm not saying it will, but it could happen. Like there is a slightly chance that they will actually be able to get that kind of job if they are good at something, like for instance painting or repairing houses and things like that.
it's quite hard. It's quite hard to get, or technician, like for instance repairing ACs, these kind of things. These are jobs that are hard to find people in here. For instance, the same for information technology, like coding and things like that. They pay a lot. Analysts and these kind of jobs. So if they apply for that job and explain, you have to be honest. Once you apply, you have to say straight away that you don't have a visa, that you need a sponsor for the visa. That will literally close the doors to 90% of their applications. But if a company is really into hiring someone because they cannot find, then they will definitely sponsor you. Ya, jadi pekerjaan yang kemungkinan bisa diterima di sini itu adalah pekerjaan ahli gitu. Terus pekerjaan ahli yang mana kalian bisa coba apply di perusahaan besar dan kemungkinan kalian akan bisa dapat sponsor, tapi kalian harus jujur di aplikasi bahwa kalian tidak mempunyai visa kerja. Jadi di sini tuh sifatnya harus jujur gitu, nggak bisa kayak kita di Jakarta gitu kan, ibaratnya cari kong kali kong atau segala macam. Di sini nggak bisa gitu. Jadi kalian harus jujur dengan kondisi sekalian. Nah terus yang ke-6, introduce bule girl. Ini ada beberapa cowok yang minta cewek bule dong mbak, cewek bule kapan gitu, jangan cowok bule yang dipromosiin gitu. And then what do you want me to do? Introduce bule girls? Introduce, I don't know, like maybe do you have colleague that may be interested with the Asian guy or mostly the colleagues that I have are mostly kind of like into, like they are already like married or something like that, or too young still study, like studying or something like that. To be honest, well, you know, I prefer Indonesian, so I would not advise you to go to with bule. So jadi kata suamiku, lebih baik kalian para pria Indonesia that's my preference. stick dengan wanita Indonesia karena suamiku. The best any way that you can do is, again, go and chat online, get to know people, chat with them, and that's the best way that you have to know people. Ya. Jadi tadi suamiku koleganya itu kebanyakan satu udah married, yang kedua masih sekolah, makanya yang cewek-cewek, jadi makanya tidak bisa diperkenalkan gitu kan. Terus jadi maaf ya yang cowok-cowok. Terus tadi ada tips dari suamiku, lebih baik stick dengan wanita Indonesia. By the way, about my friend, the one that we introduced last time, unfortunately he's going out with a girl actually next week. No. So yeah. Sorry buat cewek-cewek yang udah pada nungguin. But there is nothing yet. Okay. Insecure. They're just going out for the first Minggu date. depan dia bakalan dating sama cewek di sini. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan. Jadi kita lihat nanti. Nanti tunggu update-nya ya. We'll see. Okay, number 7 is gonna be take longer. How process married with bule? Gimana caranya menikah dengan bule dari urusan dokumen dan lain-lain. Oke, pertama, kalian yang berada di Jakarta atau di Indonesia dan pasangan kalian berada di negaranya atau berada di luar dari Indonesia, itu kalian harus ke kedutaan di mana negara pasangan kalian berasal. Cari info, kayak dulu aku datang ke kedutaan Itali, cari info, bilang aku mau married gitu dengan cowok Itali. Nanti mereka dikasih list gitu. Tapi ada beberapa, kedutaan yang kayaknya nggak bisa langsung datang, tapi kayak buat appointment dulu gitu kan. Nah kalau aku kemarin langsung datang aja gitu, pop up di kedutaan Itali, terus minta list, dari situ ikutin aja prosedurnya gitu, karena setiap negara beda-beda gitu kan. Terus aku dari kedutaan Itali aku ngumpulin dokumen, terus udah gitu aku setelah selesai semuanya aku serahin ke Itali, terus dari Itali dicek lagi sama dari kedutaan Itali di Jakarta, dicek lagi di kedutaan Itali di Italinya gitu kan. Terus udah gitu nanti setelah selesai kita bawa ke KUA gitu. Jadi prosesnya itu kurang lebih sekitar 1 bulan 1,5 bulan gitu. Itu termasuk translate, terjemah dan lain-lain gitu. Terus kalau yang belum mualaf, kalau waktu itu aku nikah di KUA, yang belum mualaf kalian harus mualafin dulu gitu kan. Terus kalau waktu itu suamiku udah mualaf di London, jadi aku udah tinggal bawa surat sertifikatnya gitu kan. Terus kalau di Indonesia kalian mualaf dulu terus bisa dapat suratnya gitu. Jadi semuanya intinya harus sesuai dengan
lengkapin aja semua dokumennya, dan jangan lupa kalau misalnya kalian kayak susah untuk memenuhi persyaratannya, kalian minta bantuan sama pasangan kalian dari sana gitu. Karena dulu aku juga gitu, suamiku hubungin kedutaan Italia di sana gitu, bener nggak nih data dokumennya udah diterima belum segala macem gitu kan. Terus suamiku juga email kedutaan di Jakarta gitu bahwa dia nggak bisa datang, jadi datangnya pas hari H gitu. Jadi semuanya harus komunikasi intinya. Terus next questions, how to make bule mu'alaf, or how to make a bule convert to Muslim. There is no way, to be honest. It depends on the bule, depends on that person itself gitu. Jadi I think we should kind of like make a full video about it. Yeah, because it's gonna be long. Yeah, because it's about faith. Yeah, like, I mean, I am Muslim. I have been converted into Muslim, but I have never believed in religions in my life, and I still don't believe in religions. That doesn't mean I don't believe in God. I just don't believe in the religion itself. And the only reason why I'm saying this is, and I don't want to get anyone offended, is because religion has become so politically involved right now that, personally speaking, I dislike. I don't consider myself an atheist, but I like to see logic in things. That doesn't mean, however, that I don't respect what other people think about it. For instance, the fact that we got married is the proof that I'm like open-minded with those things, and I respect everybody's point of view. We have disagreed in the past, in religion side. We just learn how to kind of like respect each other, and that's the most important thing. The main reason why I converted in the first place, it was because we both wanted to get married. For her, religion was important. For me, it wasn't. So we needed to be on the same religion to be able to get married. So either she converted to Catholic because I grew up in a Catholic family, or I converted to a Muslim, because for me it's not important. I decided to convert. However, on this point, I'm not saying I'm not Muslim, because a friend of mine told me that Muslim is not the person who converts to Islam, but is the person who lives with the beliefs, even if you don't actually believe in Allah as such. There are the 5 pillars of Islam, and if you live by them, what makes you a Muslim and what doesn't make you a Muslim, you know? So I think I consider myself as a person who believes in God as well. So in a way, I consider myself a Muslim, even if I'm not the most Muslim person in the world. But at the same time, once it gets involved with politics, I'm not Muslim anymore. Ya, jadi untuk sesi ini bakal kita nanti jawab full gitu. Jadi ini suamiku kasih sedikit secara garis besarnya aja, bahwa dia itu waktu itu mu'alaf itu karena memang kita menikah gitu, dan menikah di Indonesia itu kan nggak boleh beda agama gitu. Setahu aku ya, tapi nggak tahu mungkin kalau misalnya bisa, mungkin ada yang bilang bisa di Bali, tapi kita nggak mau itu karena aku sendiri punya prinsip gitu, kalau menikah harus dengan yang seiman gitu. Jadi suamiku Katolik waktu itu karena Italia atau sendiri kan, Vatikan, Roma, tapi dia tidak percaya yang namanya agama gitu. Jadi buat dia tuh, istilahnya dia nggak beragama, tapi bukan nggak percaya Tuhan, tapi buat dia tuh kayak bukan masalah besar. Nah kalau buat aku itu kan sesuatu yang penting gitu, karena aku sendiri aku sholat, aku puasa gitu, dan aku percaya gitu kan. Jadi dia ngelihat aku bahwa kamu ngejalanin sholat, kamu ngejalanin puasa, terus kamu tahu manfaatnya apa gitu kan. Terus buat kalau misalnya meninggalkan itu kenapa gitu kan. Nah suamiku jadi berpikir, well kenapa enggak gitu, aku ikut agama kamu gitu, karena kamu menjalankan gitu kan. Walaupun dia sendiri punya temen orang Muslim, katanya untuk orang mu'alaf tuh bukan Muslim gitu, karena mereka cuma pindah agama. Jadi seorang Muslim itu disebut Muslim kalau menjalankan rukun Islam gitu kan. Dan kalau sudah menjalankan rukun Islam barulah dia Muslim. Mungkin buat kita itu Muslim yang baik gitu ya. Nah terus jadinya jadi suamiku bilang seperti itu. Tapi kalau misalnya agama yang sudah berkaitan dengan politik, kita bukan bagian dari itu guys gitu.
want to be exist? Yes, you are. Jadi nanti kita ngadain sesi yang lebih panjang lagi ya untuk sesi ini. Terus next question is how to know if bule serious or how to know if foreign people serious with us. How? The same Is way, by the heart. the same way you will know if a Indonesian guy is serious, you know, it's the same thing. Or if a Philippine guy or a Malaysian guy, Doesn't or matter whatever, the doesn't citizen. matter. Yeah. So You it's the don't heart. know. You will never know. Well, you know because by your heart. Well, to me so. Jadi kalau menurut aku ini personally speaking, pengalaman pribadiku adalah kalau misalnya kalian tahu bule serius itu dari hati. Jadi gini, kalau aku dulu melihat suamiku, itu hati aku yang ngomong kayak yang he's the one. Jadi kalau kalian belum merasakan hati kalian tuh ngomong he's the one, mendingan jangan karena there is something wrong. I don't know what is, but a second as well. he's the one. Like You don't need to. in your heart. You have also to question yourself Yeah. and see, is he really truly being serious? Yeah. And there are some kind of like little details that you can see. For instance, let's say you are seeing, like, talking with him like online, let's say, or if you are actually talking with him, meeting him in person. If you see that the person is interested only in certain things, like in sexual things, or he doesn't want to go out with you, or he doesn't want to talk with you, or like with you about your family and your things, and asking you questions, interested in you. Like, for instance, when when we met, the first thing that we did was kind of like hang out, get to know each other, and I was interested in her, not only because she was beautiful. I was just interested in, you are my move, the most gorgeous girl in the world. I was interested in kind of like getting to know her, what was her beliefs, what she likes, what she dislikes, her family, her friends, these kind of things. That's the most important thing that I think you should see in a person. If that person is ignoring all those things and just going to you for something that could be either sex or something else, like that is kind of like advantage for that person, then that person is not serious. Exactly. Because it's like the same that it will happen to you. If you want to meet a person but you're not interested really in that person, you will not even ask like yourself, oh, how is that person doing, or what's his family about, or things like that. So that's kind of like the main thing that you should focus on. Betul, jadi aku setuju sama suamiku. Jadi kalau untuk nyari bule serius itu dari awal mereka udah langsung tanya-tanya tentang kepribadian kamu, keluarga, temen. Jadi bukan menjurus atau mengarah ke sesuatu yang bisa bikin yang menguntungkan mereka gitu. Jadi atau secara atau pertanyaan vulgar atau pengen sesuatu kayak foto atau yang gimana-gimana gitu. Jangan apa sih, itu udah langsung tinggalkan saja gitu. Jadi dia pasti akan nanyain, oh, where do you live, like what is your friends, like teman kamu di mana aja, terus kerjaan kamu apa, terus keluarga kamu di mana gitu kan, punya adik berapa, kayak gitu-gitu. Jadi dari pertama tuh mereka udah interesting sama sesuatu yang lebih ke apa, personal, kepribadian gitu. Terus aku punya tips nih, my tips, how to get you. Well, you know, if you remember, remember that I have a list like 6, 8, 7. That's my tips for the people. Ini rahasia, ini tips rahasia dari aku pribadi karena aku punya list itu 89 or I can't remember 89 or 99 something, almost 100 I think, but not 100, maybe 98 ya. Jadi aku punya list 98. Instead of Schindler's List, Whiskas List. Oke, ini mungkin buat kalian gila atau buat kalian crazy, mad, or whatever you call it. But ini tips aku punya list 98 list. Itu list apa? Itu list tentang pria idaman atau suami yang aku mau nikahin gitu. Jadi gila, buset, banyak amat Rizka gitu kan ya. Pede banget loh gitu, so cantik banget loh gitu kan ya. Enggak, jadi bukan itu. Jadi list ini adalah semuanya detail gitu. Jadi misalnya kayak satu, aku mau tingginya 180 cm
lebih dari itu. Pokoknya aku mau cowok 180 cm ke atas. Terus aku mau misalnya rambutnya blonde gitu, not brown or burgundy or whatever. Terus aku mau yang baik gitu. Terus aku mau yang penyabar gitu. Jadi tulis gitu, penyabar, sayang sama orang tua, menghormati gitu kan. Terus mau punya anak kayak gitu. Jadi terus sama kayak yang aku nggak mau pakai kacamata, serius. Jadi sampai hal sedetail apapun kalian tulis dan kalian catat, karena dari situ kalian akan benar-benar fokus. Jadi kalau kalian ketemu cowok yang menurut kalian kok cuma ada 50 nih, nggak, berarti terus kayak kalian belum serap, ya udah gitu kan, jangan sampai diseriusin atau jangan pakai hati gitu. Jadi mesti logikanya juga jalan gitu. Nah, aku dulu nemuin suamiku, percaya nggak percaya, semuanya ada di dia. 99 is on him. Well, actually 97 because you weren't Muslim at that time. And also you're not American. Dia inget banget. She wanted Trump. Dia inget banget gue bukan Amerika. Dan well, now that she lives in Europe, she prefers European. Iya, jadi dia cuma dapat setengah karena American Latin. Oh yeah, actually I'm half. Well, still American. Jadi setengah. I'm still American. I know. I'm not North American, but I'm still American. Ya, jadi masih bagian benua Amerika lah ya. Jadi suamiku tuh cuma nggak adanya pada saat, karena dia bukan Muslim tapi dia mu'alaf ya kan. Terus yang kedua dia bukan full American yang aku maksud lah gitu kan. Cuma dapat setengah. Jadi intinya, yes, you have to believe that there is someone that actually match with all of your list. Jadi kalian harus percaya pada saat nulis list itu bahwa ada pria dimanapun dia berada itu punya semuanya kriteria yang kalian inginkan. Dan satu lagi, jangan lupa tetap sholat dan juga sayang banget sama orang tua kalian gitu. Kalau bisa bahagiain orang tua kalian, karena doa orang tua itu yang memuluskan jalan kalian, itu aja gitu. The most important thing, don't think that you can change someone. Yeah, exactly. If there is something really important for you that you don't like and you think, oh well, yeah, but I will change it later on, no, you are not in love with that person. Yeah. So don't do that. Ya, itu penting banget. Ini karena kenapa? Karena kebanyakan wanita Indonesia itu percaya bahwa dengan menikahi nanti dia akan berubah gitu. Ini juga karena aku waktu itu nonton salah satu acara program TV gitu kan, banyak ternyata orang Indonesia, cewek Indonesia tuh istilahnya menerima pria yang sebenarnya dia nggak terlalu suka, nggak terlalu serak, tapi berharap bahwa mereka akan berubah, dan ternyata nggak berhasil. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalian bisa merubah seseorang. Jadi itu kayak hidayah ya, istilahnya cuma Tuhan yang bisa merubah seseorang. Jadi kalau misalnya kalian nggak serak, ya udah gitu, jangan diterusin, jangan berharap dia akan berubah gitu. Sorry honey, sorry. This is the last time and you will gonna actually answer. So what make Victor like Indonesian girl? Give it to me. So, apa yang ngebuat suamiku suka dengan cewek Indonesia? The first thing, of course, is physically. I have always been attracted to Asian face, and I like the colors, and the difference basically, and the culture as well. Ya, jadi intinya tetap physical speaking ya. So that's of course the first thing. Iya, jadi dia tetap karena suka gimana kita gitu, dari warna kulit, muka kita gitu, dan kebudayaan. And then I dated in the past as well, like Thai people, like Thai girls, Malaysian, Chinese as well. Yeah. And I realized that then when I met an Indonesian girl, well, I actually chat with a few as well just to talk because I like the culture. I then eventually realized that Indonesian girls are kind of like the best. Okay. Personally speaking, I don't want to insult anyone. But yeah, like I like the culture, the fact that they are serious as well. This is something that you will not always find. Okay, can you shut up? This is something that you will not always find in a bule girl, for instance. It's really hard to find like a serious girl that wants like a family or something like that. I think it's as well depending on the person that you find. But
is mostly physical preferences as well. Yeah. And that's kind of like the main thing. I just like the color of the skin, the shape of the face, the body, and these kind of things. I feel like more attracted than, for instance, a blonde girl or so on. Okay. That's personally speaking, of course. But doesn't mean that your ex also, you have a bule ex, right? Yeah, I have bule ex. Yeah. I have a bule ex. I have a redhead as well. Like, that's not kind of like the thing. It's not. The thing as well is that when I was living in Italy, which is my period when I had, like, when I was growing, there were no Indonesian in there, so I didn't knew what Indonesian looked like at the beginning. I was more into, like, you know, the Asian side, you know, like Chinese and things like that, Japanese, which is the most known in the world. Yeah. But as soon as I met Indonesians, I'm like, wow, okay, this is better. Okay. So, jadi kata suamiku itu lebih kayak ke physical. Ya, namanya cowok. Sorry, I like as well the color of the skin that is not white pale, like me. Ya, jadi namanya laki-laki ya, jadi lebih ke kayak ngelihat vision. Jadi memang mereka tuh kalau suamiku tuh lebih suka sama kulitnya orang Indonesia yang sawo mateng gitu, padahal aku juga nggak sawo mateng sih. Terus dari muka gitu kan, terus dari kebudayaan gitu. Dan suamiku sempat juga kencan sama cewek Thailand, Malaysia, Cina juga, tapi ternyata dia nggak terlalu suka karena ada something wrong, I don't know. Tapi pokoknya dia ciluk baby, ciluk mbak, calik mbak. Sorry guys. Ya, jadi intinya adalah suamiku suka Indonesian karena kebudayaan dan fisik dan juga kepribadian. How about do you really also like my personality or just physically? Of course. That's Oh ya, because you said before ya. Ya, jadi karena dia juga suamiku tadi bilang juga kalau Indonesian girl itu lebih kayak punya prospek berkeluarga gitu. Kalau cewek-cewek bule itu agak susah gitu karena mereka maunya nikah mungkin atau cuma pacaran lama gitu kan, tapi nggak ada endingnya. Nah, suamiku tuh pengennya nyari yang benar-benar bisa diajak nikah, berkeluarga gitu, jadi punya anak gitu. Jadi sorry, just in conclusion, choose the person that you love, that you like personally speaking, because physically speaking then you get fat and you change, you get old, and things like physically speaking change. But what you feel, if you really love a person for the way that person is, again, if you don't want to change anything on that person, that's the right way to think about it, because eventually you will both grow up together, and the love will just get stronger and stronger and stronger. Ya, jadi intinya kalian harus menemukan cinta dengan kepribadian. Dan jangan cuma karena fisik aja, karena fisik bisa jadi kan kita lama-lama jadi tuir, berkerut, terus bisa jadi gendut atau chubby kayak aku nih habis melahirkan masih menyisakan beberapa lemak yang mesti dibakar. Jadi itu guys Q&A yang kedua, dan terima kasih karena sorry but William is fussy. Iya, karena William udah terima mulai kasih, William is fussy. rewel ya, Williamnya rewel nih. Bye bye. Bye. Jangan lupa like, comment, subscribe. Don't forget.